হইলাম রে। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আরিয়ান ব্লগ চ্যানেল। গাইজ আজকে আমি এসেছি আমতলার পার্কে। এখনও লোকজন আসেনি, মানে কেবল 3:30 বেজেছে। এখন লোকজন কমপক্ষে 4টি পার হবে, তারপরে লোকজন আসবে। তারপরে এই পুরো যত বড় এই পার্কটা আছে সম্পূর্ণ পার্কটা ভরে যাবে। এখনও ভরিনি, তো আজকে আপনাকে আমি এইখানকারই ব্লগ দেখাবো। ভাল লাগে হাঁটতে তোর হাত ধরে, ভাবনা তোর আসছে। आपको एक बात बोली क्या? बोली ना। मैं पहचान रही हूँ आपको। आजकल कितनी औसम है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आज ये देखो हम दोनों का बेटी मूड शिकारा है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया। चल बकद तुझा सोनी नी मैं हद तुझा रूप मेरा चम तेरे नालों चली हसीन कोई ना, मस्त नजरों से अल्लाह बचा। मिल जाए कोई चोरी काली हो जाए गोरी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। তাহলে এইগুলো হলো আমার একটা চিচোরা বন্ধু। কি নামটা হলো বন্ধু তোমার? ओम थो ले भैया ओम थो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। তোর পিরিতে পাগল হইলাম রে, তোর পিরি পাগল হইলাম রে। ওরে মন মনের কথা কেন বলিস না, মনে যদি না সয় ব্যথা ভালোবাসিস না।